السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنتطرقوا للدرس ديال لو شون مانيتيك، وغنبداو بتعريف بسيط ديال ليمون l'aiguille aimantée. بالنسبة لليمون، c'est quoi un aimant? L'aimant, c'est un corps qui a la propriété d'attirer le fer. L'aimant a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. بالنسبة l'aiguille aimantée, c'est une lame en fer ou en acier qui a pris les propriétés magnétiques à partir d'un aimant et se compose elle aussi comme un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Cette lame peut pivoter ou tourner librement autour d'un axe. Maintenant, si on pose de l'aiguille aimantée à proximité soit de la terre, soit d'un aimant droit par exemple, soit à proximité d'un fil conducteur de courant. L'aiguille aimantée va prendre une direction fixe en un point donné, bien sûr, en un point M donné. On dit que soit la terre ou l'aimant ou le conducteur, on dit qu'il modifie les propriétés de l'espace qui l'entoure. Et on dit qu'il crée donc un champ magnétique. Le champ magnétique, on peut caractériser par en un point M donné par un vecteur B. Un vecteur B. Dit vecteur champ magnétique. Le vecteur champ magnétique, il y a les caractéristiques suivantes. Le point d'application, point M, où on veut déterminer le champ. La droite d'action, bien sûr, celle de l'aiguille aimantée. Le sens, il va du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. Le modèle, bien sûr, est B. بالنسبة للين دو شون، إلا حطينا البرادة ديال الحديد اللي هي لا ليماي دو فيغ، اللي حطينا اوتور ديال ليمون، سوا ليمون دروا ولا ليمون اوني، البرادة ديال الحديد مكونة من لي غران ديال الحديد. هادوك لي غران ديال الحديد ديال الفير assimilables à de petites lames de fer vont être aimantés. علاش؟ لأن حطيناهم حتى ليمون. Ils vont être aimantés. Ils deviennent donc des aiguilles, بحال des aiguilles aimantées. بحال des aiguilles aimantées avec un pôle nord et un pôle sud. Ils vont donc ainsi prendre des positions bien déterminées autour de l'aimant. Des positions bien déterminées autour de l'aimant, formant ainsi des lignes appelées les lignes de champ. En chacun de ces lignes de champ, le vecteur champ magnétique B et les tangentes. Les lignes de champ, bien sûr, sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. هنا ولا هنا بحال بحال. بالنسبة لليمون اوني في هاد لابارتي هادي لونترفير، les lignes de champ sont parallèles. Et le champ magnétique هنا غادي يكون constant en vecteur. champ magnétique B est constant. كنقولوا بأن le champ magnétique B est uniforme. B est une constante. B est une constante vectoriellement يعني في en direction essentiellement ديال. مسبق la superposition des champs magnétiques. Le champ magnétique créé par plusieurs sources de champs magnétiques, il est égal à la somme vectorielle des champs créés par chacun de ces sources. بحال هادشي اللي كنشوفو هنا، عندنا deux sources de champs magnétiques. عندنا un aimant et un aimant. Un aimant 1, un aimant 2. هاد ليمون كيكري واحد لو شون مانيتيك في لو بوين بي، وهاد ليمون حتى هو كيكري ان شون مانيتيك في هاد لو بوين بي.
هنا عندنا قلنا بان لي لين دو شون سورت باغ ان، دونك غيكون عندك لو شون مانيتيك فيغ لا دروات، غيمشي فيغ لا دروات اون سو بوين بي. بالنسبه لهاد ليمون عندنا هاد لابارتي هنا اللي قريبه للبوين بي هي لو بول سود، وقلنا بان لي لين دو شون سورت من ان و اونتر دون اس، دونك هنا غيكون لو فيكتور شومانيتيك داخل اس. دونك عندنا هاد ليمون كيكري هاد لو شون مانيتيك هذا بي ان، وهذا كيكري هاد الشون مانيتيك بي دو، و لو شون توتال اون سو بوين غيكون هو لا سوم فيكتوريال اللي هي بي تيقرا بي ان بلس بي دو. كانت هادي البارتي الاولى من الدرس ديال لو شون مانيتيك. في الفيديو المقبل غتكون تتم الدرس مع التمارين التطبيقيه ان شاء الله. متنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله، وشكرا جزيلا.